अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। कुर्राए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं कुरान करीम की तिलावत के लिए दावत देता हूँ जामिया सल्फिया के उस्ताद मोहतरम जनाब कारी इनायतुल्लाह अमीन साहिब के वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज के साथ कुरान मजीद की तिलावत सुनाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قل إنني هداني ربي إلى صراط قل إنني هداني ربي إلى صراط دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم मजमा भी खामोश है ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं بسم الله الرحمن
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
ये थे मोहतरम जनाब कारी इनायतुल्लाह अमीन साहिब, जो अपने मखसूस अंदाज के साथ कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे।